Nzambe apambola yo bisika nyonso zolanda biso. Mungu akubariki mahali uko natufuata. Dimanche ya lelo tika kolo Yesu Kristo apambola bino. Jumapili ya leo wacha Bwana Yesu Kristo wabariki. Partout zolanda ngana ndako na bureau. Popote unanifuata iwe nyumbani, katika office, boza en famille, mko katika jamaa, boza en direct na radio, kama unafuata kupitia radio, boza na tele, mko mbele ya television, boza na ba réseaux sociaux. Nafuata kupitia mtandao wa kijamii. Zambe na lola apambola bino. Mungu wa mbingu awabariki. Et bien aimé toza na kati ya prière ya 40 jours. Mpendwa, tuko katika maombi ya siku 40. Otolobaki soki ba fondement eza renversé. Mahali tulisema ingawa misingi na bomoka, les justes bakosala nini? Mwenye haki kitu gani anaweza fanya? Juste aza na rôle à jouer. Mwenye haki ana kazi ya kufanya. Et tolobaki loko liboso ba juste bakosala c'est la prière. Tulisema ya kwanza bo mwenye haki watafanya ni maombi. Yango tokotaki na prière ya 40 jours. Ndio maana tuliingia katika maombi ya siku 40. Totikali na 8 jours. Tunabaki na siku 8 pour que to clôturer prière. Kusudi tumalizie maombi. Pona kosambela mboka oyo kwa kuombea mji huu, ville na biso ya Goma, mji wetu wa Goma, province ya Nord Kivu, jimbo la Nord Kivu, Congo démocratique, nchi ya Kongo ya kidemokrasia, Afrika, Kisenyi, partout zolanda biso, mahali pote huko natufuata, Europa, Amerika, Ulaya, Marekani, Chine, partout dans le monde. Uwe China ama mahali popote duniani. Toyebie te réponse tunajua kwamba majibu ekoute pana nkolo itatokea kwa Bwana Mungu. Zambe na lola apambola yo. Mungu wa mbingu akubariki. Yango tobandaki na semaine eleki. Ndio maana tulianza katika wiki iliyopita ya ko parler sur les ennemis. Kuzungumzia kuhusu maadui. Tozoloba les hommes le méchant. Tunasema watu waovu. Tozo parler sur la méchanceté. Tunazungumzia kuhusu uovu. Et tolobaki bien aimé chaque mutu azana ennemi. Tulisema kwamba kila mtu ana adui. Ezana ba ennemi physique, kuna maadui wa kimwili, ezana ba ennemi spirituel. Pia kuna maadui wa kiroho. Ezana ba ennemi visible, kuna maadui wa kuonekana, ezana ba ennemi invisible. Pia wasioonekana. Et tolobaki mutu moko tameka kolobaki na zana ennemi te. Tukasema kusiwe mtu akusema kwamba yeye hana adui. Et soki mutu alobi azana ennemi te ye moko aza ennemi ya vina ye. Maana mtu akisema hana adui, elewa yeye mwenyewe ni adui wa maisha yake. Parce que ton ignorance, maana kutokujua kwako ekoki komema yo na liwa, inaweza kubeba katika kifo. Et tomonisa kio ke Nzambe ye moko aza na baini. Tulikonesha kwamba Mungu mwenyewe iko na maadui. Aza pe na ba adversaire. Ana wapinzani pia. Psalm 68 deuxième verset. Zaburi 68. Et bien aimé tomonisa kio na vinyonso ya Jésus Christ. Tulikonesha katika maisha yote ya Yesu Kristo. Na sena mokili oyo duniani hapa alekelaki bakomba, alipitia vita nyingi, opposition, upinzani mbalimbali jusqu'à la croix, hadi msalabani. Mais Jésus alongaki. Ila Yesu alishinda kwa yote. Et tomonisa kio David. Tulikonesha pia Daudi, deuxième roi en Israël. Mfalme wa pili hapo Israeli. Oyo Nzambe aponaki apakoli mafuta. Aliyechaguliwa na Mungu akapakwa mafuta. Et Bible zoloba David. Biblia inasema Daudi en Israël hapo Israeli azalaki kombati. Alipiganishwa. Azalaki kombati. Alipiganishwa ajabu na Saul. Na yule Saul. Jusqu'à la mort. Paka kifo yake. Saul azokufa. Saul iko na kufa. Aza ennemi ya David. Akiwa adui wa Daudi. Saul azokufa ennemi ya David. Saul anakufa akiwa adui wa Daudi. Et bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Azaki koluka koboma David. Alitafuta namna gani atamuua Daudi. Mais yende akufa ki avant David. Lakini ni yeye aliyekufa mbele ya Daudi. Tomona ki Jésus Christ. Tulimuona Yesu Kristo. Judas Iscariote. Judas il a trahi Jésus. Alimsaliti Yesu. Mais tangu tozo tanga makomi. Ila tunapoyasoma maandiko. Avant liwa. Kabla ya kifo. Judas ndiye akendaki avant. Ni Yuda aliyefariki mbele. Mais tolobaki l'ennemi. Tukasema adui. Oya zolukela yo kufa. Anekutafutia kifo. Oya zolukela ba problème. Anekutafutia shida mbalimbali. Eloko ya zolukela yo. Kitu anakutafutia. Eko simba ye moko. Itamurudi mwenyewe. Yango tolobaka retour à l'expéditeur. Na hii tunasema kurudishwa kwa yule aliye. Bien aimé sans plus tarder. Pasipo kupoteza muda. Tolobaki tobandaki koloba likolo ya balolenge na bango ndenge nini bazalaka. Tulianza zungumzia aina yao namna gani wanakuwa. Et tolobaki lolenge na bango ebele. Tulizungumzia aina yao mbalimbali. Et mulobi vendredi tomekaki kolobela ke bato bazalaka ba chasseur ya betoile. Siku ya tano tulijaribu kuzungumzia kwamba hao watu wanakuwa watu wanayokimbiza ama wanawinda nyota. Bazala ba piège ka etoile. Wanategaka nyota. Baza batoyo ba éteindre ka etoile ya bato. Ni watu ambao wanazimishaka nyota za watu. Mais lelo tozokenda rapidement par la grâce de Dieu. Basi leo tunaendelea kwa neema ya Mungu. Place ozolanda biso Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Tozokenda kufungola Bible. Tunaenda kufungua Biblia na 2 Rois katika Wafalme wa pili chapitre 4 sura yake ya 4. Tozobanda
à partir à 18e verset. tunaanzia 18. Tanga parole de Dieu. Soma neno la Bwana. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 2 Rois, chapitre 4. Nous lisons à partir du 18e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs. Basi mtoto akakoma, na siku moja aliposimama kwenda kumwona baba yake karibu ya wavunaji, Il cria soudain à son père, kwa ghafla akamuita baba yake akilalamika, oh ma tête, kichwa changu, que j'ai mal à la tête. kichwa imeniumiza. Le père ordonna à son serviteur, Baba yake akaagiza mtumishi wake, emporte-le vite chez sa mère. upesi mbebe kwa mama yake. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, Basi mtumishi akamchukua akambeba kwa mama yake, qui le prit sur ses genoux. akamchukua kwenye magoti yake. Il y resta jusqu'à midi, puis il mourut. Abaki, baadaye akafariki. Elle monta dans la chambre du prophète, Basi akapanda katika chumba ya nabii, les coucha sur les lits de l'homme de Dieu, akamlaza juu ya kitanda ya mtumishi wa Mungu, referma la porte sur lui et sortit. akamfungia naye akatoka. Bien-aimé dans le Seigneur, tozoke na malembe. Tunaendelea polepole mpendo katika Bwana. Place tomoni mwana oyo abeli. Mahali tumeona hapa mtoto huyu amegonjwa. Mwana azobela, azoganga matete. Mtoto anagonjwa kwa lalamika, kichwa yangu, kichwa. Mwana abeli mutu. Mtoto anagonjwa kichwa. Denge yope okobela mutu. Sawa sana wewe unaweza gonjwa kichwa. Me mwana abeli mutu. Ila mtoto amegonjwa kichwa. Azalaki ni na fièvre. Hakukuwa na homa. Azalaki malade te. Hakuwa mgonjwa. Mwana azalaki kosakana. Mtoto alikuwa akicheza. Brusquement. Kwa ghafla. Mwana bandiko yoka douleur na mutu. Maumivu mtoto anaanza sikia. E ayebisi papa na ye matete. Anaambia baba yake, kichwa. Mutu ezo suwa ngai. Kichwa inaniumiza. E balobi. Anasema Bible zolo ba papa na alubi bo suwaye. Biblia inasema baba yake akasema mchukueni. Bombe maye pa mama na ye. Mumbebe kwa mama yake. Elingi koloba situation zalaki grave te. Ni kusema hali ya kuwa ngumu kabisa. Bazome mamwana zobela ka mutu. Mtoto anabebewa akiwa anagonjwa. Meko koma ipa mama na ye. Kufika mbele ya mama yake. Mwana zokufa. Mtoto akafa. Mort subite. Kifo ya ghafla. Mwana belite. Mtoto wa kugonjwa. Alamuka ki bien. Aliamka vizuri. Akenda ki bien. Alienda vizuri. Me mutu ezo suwa ye place yake. Lakini mahali ameenda kichwa na muumiza. Mutu ezo umela te. Kichwa kukawia. Maladie ya quelques minutes. Magonjwa ya madakika machache. Mwana azokufa. Mtoto anafariki. Yango Bible ezo ba place oyo. Kwa maana Biblia inasema hapa. Mama oyo. Mama huyu. Antimaki li oyo te. Hakukubali kifo. Pourquoi antimaki te? Kwa nini hapo? Parce que mutu ako kufa boyite. Bwana mtu hawezi kufa hivi. Comment mutu ya quelques minutes. Namna gani kichwa kuumiza masaa madogo? Embala moko mutu azokatana. Na hapo mtu anakufa. Wana de tozola ba mort subite. Hii tunaita kifo ya ghafla. Mort précoce. Kifo mbele ya wakati. Mutu azokufa subitement. Mtu anakufa kwa ghafla. Sans kobela. Pasipo kugonjwa. Sans problème. Pasipo shida yoyote. Sans likambo ya santé. Pasipo tatizo ya Mutu azopima. Mtu anatoka. Azozonga. Kurudi. Azopike crise. Anazimia. Mutu azokende. Mtu anatoweka. Mamo ya ndimaki te. Mama huyu hapo. Et bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Na tongo ya lelo. Asubuhi ya leo. Place enyo sozola na ngai. Balipoto unanifuata. Nalikida loba quelque chose oyo eke kosunga yo na bana na yo. Nataka nizungumzie jambo fulani ambalo itakusaidia pamoja na Eke kosunga yo na libota na yo. itakusaidia pamoja na. Nazalaki ko parler sur les ennemis. Nilikuwa nikizungumzia kuhusu maadui. Les ennemis de ta vie. Maadui wa maisha yako. Les sorciers. Wachawi. Les occultistes. Wasuda. Les hommes méchants. Watu waovu. Batoyo bazo penser toujours makambo mabe pona yo. Watu wanaofikiria mabaya tu. Bato bazo méditer le mal. Watu wanaotafakari mabaya. Bazo luka ndenge ni bako détruire yo. Wanatafuta namna gani watakuharibu. Bible zoloba. Biblia inasema Ba meditaka toujours mabe. mafikara yao mara yote ni mabaya. Ema kobia zoloba meme ba camarade na bango. Biblia inasema hata marafiki wao Bazalaka na ngolute na miso na bango. hawana kibali machoni pao. Parce que mikolo nyonso maana siku zote bazo sala mabe. wako wanafanya mabaya. Parce que souci na ye haja yake eza kosala ba mususu mabe. ni kutendea wengine Ko ujeuri. détruire ba mususu. Kuharibu Et wengine. bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Et Bwana. ceux qui tolobi les méchants, Tukisema waovu, ceux qui tolobi les ennemis, tukisema maadui, les sorciers, wachawi, bien aimé dans le Seigneur. pendo katika Et Bwana. tant que bazo exercer leur méchanceté, Wanapofanya ubaya ama uovu, ezali na biloko ba utilisaka pour détruire les autres. kuna vitu wanaotumia ili waharibu wengine. Et parmi biloko ba utilisaka, Miongoni ya vitu wanaotumia, ndeto bandi dimanche ya lelo ko détruire yango. Jumapili leo tumeanza kuiharibu. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Okomona mutu Utaona mtu alamuki tongo. ameamka
ameamka asubuhi, azana problème te. hana shida yoyote. Mutu azobima. Mtu anatoka, Tango azokende. wakati anaenda, Malade ya quelques minutes. magonjwa masaa kidogo, Bazome mamutu l'hôpital. wanamchukua mtu kwa Babi hospitali. boyena eza déjà trop tard. Anasema mlete, imekuwa nyuma sana. Bien aimé, ebele ya bakaya boy. Tatizo nyingi za hivi, Ebele mulili ezala kasima. kuna ulimwengu wa giza nyuma yake. Ebele ya bakaya boy. Hali nyingi kama hivi, Kindoke eza sima. uchawi umejificha nyuma, Méchanceté eza sima. kuna ubaya nyuma yake, Bandoki baza sima. wachawi wako nyuma, Les ennemis de ta vie. maadui wa maisha yako, Le méchant. watu waovu, Les gens qui vous attaquent. watu On wanakushambulia, bazo beta yo ba flèche. wale wanakupiga Bien mishale. aimé dans le Seigneur. Pendo katika Ils Bwana. ont leurs instruments. Wana vyombo vyao Oyo ba utilisaka dans la sorcellerie. wanaotumia katika Pour uchawi vous affliger. ili wapate kujeuri, Douleur. wakutumia Malheur. Pour que ba beto ba flèche. ili wakupige Mais mishale, pour que ba beto ba flèche. kusudi wakupiga mishale, Ba détruire yo. wakuharibu, Ba kote sa passe. waingize mateso, Malade. magonjwa, Douleur. maumivu, Liwana vina yo. kifo maishani Perte, mwako, échec. kupoteza na Yaya kadhalika. ezana ba instrument bandoki bokiltiste ba utilisaka. Kuna vyombo ambao wachawi wanatumia. Yango à partir ya dimanche oyo. Ndio maana kuanzia Jumapili ya Tobali leo, ko détruire quelques instruments tumeanza kuharibu vyombo fulani fulani que les ennemis utilisent pour détruire ta vie. ambao maadui wanatumia ili waharibu Et maisha yako. pourquoi toza ko détruire yango? Kwa nini tunaweza Parce que ça ces instruments maana pasipo vyombo eza hivi, makasi ba atteindre yo dans le monde des ni esprits. vigumu wa kugusa katika Malheur ulimwengu. ébélé, Ole nyingi, flèche ébélée, mishali nyingi, douleur ébélée. Maumivu C'est à nyingi. travers des instruments, ni kupitia vyombo à mbalimbali. travers biloko bazo utiliser. Kupitia vyombo wanaotumia. Eloko wana baluki lokola point de contact. Na hii imekuwa kama nukta kukutana, Place bazo lanceler ba flèche. mahali wanatupia mishali, Place bazo lanceler ba missile ne mahali bango. wanatupia mishali yao Pour que et détruire yo. kusudi ipate kuharibu, Pour que et souffrir yo. kusudi kutese wewe, Pour que et faire tomber yo malade. kusudi Mais kugonjwa. dimanche lelo place yo sozo la nanga. Jumapili leo popote wanasikiliza Instrument nyonso shombo ya aina ya yote méchanceté. ya uovu Oyo ennemi azo utiliser ambao adui pour vous combattre. ili ya kupigana. Lelo ezopela moto na kombo na Yesu. Leo kwa jina la Yesu nenda Na waka moto. premier instrument na badiko ko toucher na dimanche lelo. Chombo ya kwanza ambayo nagusia Jumapili ya leo, Eza photo, l'image. picha. Bien aimé, Pendo. dans le monde des esprits, Katika ulimwengu wa roho, image picha eza symbolique. ina maana. Na monde des esprits, Katika ulimwengu wa eza roho monde ya symbolisme. ni ulimwengu ya maalama mbalimbali. Image ezo compter makasi dans le monde spirituel. Picha ni ya muhimu sana katika ulimwengu. Bible wa roho. ezoloba Dieu a créé l'homme à son image. Biblia inasema Mungu amemuumba mtu kwa uso Cela veut wake. dire l'homme Nikisema aza mwanadamu image ya Nzambe. ni picha ya Soki Mungu. tolobi image ya Jaoma. Tukisema picha ya Daddy John Eza Brown, na mutu azwaki akanginga photo. kuna mtu alinichukua picha, Tango akanginga photo, aliponichukua picha image oyo ekotikala na photo. uso ambao itabaki kwenye hiyo C'est picha ça mon image. ndio uso wangu. Enalobaka boy. Nasemaka hivi, Soki Bible ezoloba kama Biblia inasema toza image ya Nzambe. sisi tu C'est kwa uso wa sous-entend Mungu. que Ni kusema Nzambe amikanga photo. Mungu alijichukuaka picha Et photo ya Nzambe nde yo. na picha ya Mungu. Parce ndio que wewe Bible sasa. ezoloba créer l'homme à notre image. Maana Biblia inasema tuumbe mtu kwa uso Toza wetu. image ya Nzambe. Sisi tuko uso Et wa bien Mungu. aimé, depuis l'ancienne alliance Tokea gano la kale jusqu'à nouvelle alliance, mpaka gano jipya. image eza ya motu ya makasi. Picha ni ya muhimu sana. Dans le kabisa. monde des esprits, Katika ulimwengu wa roho qu'on négligeait image te. hapana puuzia picha. Même na mokilo toza lelo. Hata katika ulimwengu Ba tuko leo. grande société ya marketing, Kampuni kubwa sana ya ba upasha société habari. minene, Kampuni kubwa ba sana. grandes entreprises Kampuni kubwa et zaidi. comprendre mystère ya image. Imeelewa habari ya picha. Yango na ba spot publicitaire. Maana katika picha za Baso utangazaji, bombarder biso na ba image. wanatujazia Ya picha ba nyingi. grand star, Ya wa- ya ba toyo yo lingaka. Watu ambao unapendaka Bazui zaidi. ba identifier bango na ba produit balingi bateka. Wanawatambulisha mbele ya vitu C'est ambavyo pour que wanataka ba tirer yo. Ni ili wakuvutie. À travers cette image, Kupitia picha hii, olinga eloko oyo omoni. upende kitu ambacho Bien aimé dans le monde spirituel, upendo katika ulimwengu wa roho. image Picha eza eloko akosakana na yango te. sio kitu kia kuziakia. Image Picha. eza parmi biloko oyo bandoki bautilisaka pour détruire les autres. Ni miongoni ya vitu wacha wanatumia kwa Image kuharibu wengine. eza eloko bokiltiste bautilisaka pour que bakotisa malheur na
na vie bato mosusu. Picha ni vitu ambavyo wachawi wanatumia ili waingize shida katika maisha ya watu. Babeta ba mosusu ba flesh. Ili wapige wengine À travers image. kupitia picha. À travers photo. Kupitia picha. Etangu nazoteya awa. Wakati Na yebi temboka nino zola na ngai. Maintenant nazo mituna. Sasa najiuliza. Ba mema photo na yo wapi? Picha yako wapi wa Photo ya libala na yo. Picha ya ndoa yako. Photo ya mariage na yo. Picha ya ndoa. Ba mema yango wapi? Mali gani wa Lelo mariage eza stable te. Leo ndoa haisimami tena. Photo ya defense na yo. Picha ya siku ya defense. Nani mutu amulidi akanga yo photo amemango? Ni nani wa ulimwengu wa giza ni Photo ya bana na yo. Picha watoto. Ba memango wapi? Sehemu gani Et wamebeba? à quel objectif? Na kwa lengo Et gani? soke kwaya na maboko ya mutu mabe. Na ingawa Ils peuvent vous détruire à partir ya image. anaweza kuharibu kupitia. Yango nazosemble na dimanche Kwa lelo. hiyo Jumapili ya leo niko. Place nyonso bamema image na yo. Walipoto walibeba picha. Bamema image ya bana na yo. Walibeba picha watoto. Bamema image ya église na yo. Walibeba picha ya Bamema kanisa. image ya mariage na yo. Walibeba picha ya Place ndoa. wana moto epela. Moto iwake. Photo wana etumbama. Picha hiyo ipate Misala nyonso kazi yote. ya mulili. Ya ulimwengu. Oyo bazo utiliser à partir ya image wana. Wanaofanya picha hiyo. Na ke kopele la moto na zama. Naenda alika moto. Que le feu de Dieu, Moto wa le feu du Saint-Esprit, moto wa Roho Mtakatifu. epela place nyonso zola na ngai. Iwake popote. Epela na ndako na yo. Iwake nyumbani. Epela na chambre na yo. Iwake chumbani mwako. Epela Iwake. bisika nyonso bamema image. Popote walibeba Photo. picha. Photo ya bana na yo. Picha watoto wako. Photo ya entreprise. Picha ya kampuni. Photo ya mariage. Picha ya ndoa. Photo ya musala na yo. Picha ya kazi Photo ya diplôme. Picha ya diploma. Photo ya mwasi na yo. Picha ya mke Na wako. yebi te bamema ngo wapi. Sijui wapi wa Place kulibeba. nyonso un méchant Ila mema. mahali pote muovu alibeba. Un sorcier amema. Mahali pote mchawi Ebanda alibeba. kopela moto ndenge nazoteya. Ianze waka moto. Soki amema ngo na monde du ténèbre. Ingawa alibeba katika Soki amema ngo na occultisme. Ingawa alibeba katika Na uchawi. loge mystique. Katika nyumba Na ya giza. confrérie ya kindoki. Katika shirika ya Azwa wachawi. photo wana. Akachukua hiyo Atia yango sur l'autel akaiweka juu ya madhabahu. kindoki. Madhabahu ya Abando uchawi. sala ba imprécation. Akaanza fanya mambo Abando ya sala ba uchawi. incantation. Akaanza na Pour que kuzuia. yo vie bloqué. Ili maisha yako Pour que yo ishindikane. trouble kota na ndako. Ili shida ingie Pour que nyumbani. yo rien ait marché te. Kazi yako Na isiendelee. que déclaré à ma qualité de l'homme de Dieu. Hallelujah. Place nyonso bamema photo na yo. Popote walibeba Moto epe la place wana. Moto iwake Moto epe la place wana. Moto iwake Na pale. kombo na Yesu Kwa Kristo. jina la Yesu Oya Kristo. zondima amen dimanche ya lelo nzambe badi ko délivrer yo. Mungu aanze kufungua Ekozala mapaja photo yale. na yo bamema ngo na se alaki. Yawezekana picha yako Ekozala imeenda photo chini na ya yo baboka ngo na rivière. pengine umeitupa chini ya mto. Peut-être na fleuve Congo. Pengine katika bahari. Peut-être na océan. Pengine katika Peut-être babwaka ngo na yebite na mboka nini. pengine umeitupa. Soit bakunda ngo na ba cimetière. Umezikiwa. Lelo nazopelisa moto. Leo niko na washa Place moto. nyonso bamema photo na yo. Mahali pote walibeba Na ndaku picha ya yako. nganga. Katika nyumba Na ya ndaku ya Katika bokiltiste. nyumba ya Na wachunga. confrérie ya kindoki. Katika shirika ya Epela wachawi. moto na kombo na Yesu. Iwake moto kwa jina Epela la moto Yesu. na kombo na Yesu. Iwake moto Bien kwa jina aimé la dans le Yesu. Seigneur. Pendwa katika Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Tika na yebiso na tongo lelo. Wacha nikwambie asubuhi ya leo. Photo eza ya kosakana na ngote. Picha sio jambo la Les kujiachia. sorciers. Wachawi. Bako utiliser photo na yo comme un instrument ya kodétruire. Wanaweza tumia picha yako kama chombo ya kuharibu. Bako zwa photo na yo. Wanaweza chukua picha. Bamemi yango na confrérie ya kindoki. Wanaibeba katika shirika ya Tango uchawi. bamemi yango na confrérie ya kindoki. Wanaibeba katika shirika ya Bako uchawi. kata kaka mutu ya photo na Wanaweza yo. kata tu kichwa ya picha yako. Bakati mutu ya photo na yo. Wanakata kichwa. Basui parti ya mutu. Wanachukua sehemu ya kichwa. Babandi kotokisa mai. Wanaanza chamsha maji. Et puis basui mutu wana. Baadaye wanachukua hiyo Bazoti yango na kati ya mai ya moto wana. wanachovya ndani ya hiyo maji. Et tango bazoti na kati ya mai ya moto. Wanaiweka ndani Yo ya maji ya place moto. ozali. Mahali huko. Mutu ebetaka yo. Kichwa inakwenda Ebikaka te. Kichwa iko na. Migraine mikolo nyonso. Kila siku Aucun mshoka hôpital ya- basali ba examen. Ukienda hospital na Résultat eza te. Hakuna majibu Bazomona malade te. Magonjwa Mais yo yoyote. ozosouffrir. Kila wewe Donc unateseka. nini oyo Ni mchawi sana. azodétruire yo na mulili. Amekuwa À partir ya photo na yo. kupitia Bien picha aimé tobandi combat contre les méchants. Pendo tunaanza vita na watu Méchant wa- nyonso. muovu ya Oyo watu. aza kuaflige douleur. Ambaye kuna siku Na maumivu. nzoto na yo. Katika À mwili wa- partir ya photo. kupitia Moto na nzambe etumba ye na photo wana. moto wa Mungu mtakatifu. Bien aimé na Pendwa. mystère ya délivrance. Katika siri za Na Mungu. kir d'âme. Katika Toyamba mafunzo ya document kwa zoloba l'homme de Dieu. Tumepokea mchawi mmoja akasema Mama mtu wa place Mungu. ya zali wana. Mama mahali. Loba kaka prière na bino nde
nde akobika akose maombi yenu tu ndio naweza mutu na ye kichwa yake chaque butu kila usiku totokisaka mai tunachamshaka tozozwa mutu na ye Tunachukua tozotia yango na mai ya moto tunaiweka tangu mai ya tozotia Wakati place ye azali mutu ezobeta ye kwenye iko kichwa na et puis natuni petit sorcier wana Namuuliza huyo kijana metena mchana. mutu na ye Sasa kichwa yake ozotia yango nini na kati ya moto namna gani na kati ya mai ya waweka- moto namna gani waweka oboma ndani ye ya aza na mutu na ye Japo alobi yeye kichwa yake. te Asema toza na kwamba foto na ye tuko na picha yake. metena na foto wana Sasa kwa hiyo picha nde tozwaka foto Ndio tunachukua. tozwi place ya mutu tunachukua sehemu totia yango na kati ya mai ezotoka tunaitia ndani ya tangu maji tozotia na mai wakati tunaiweka place ndani ye ya- azali mahali yeye abandi oka migraine anaanza sikia mishipa ya mutu kichwa. ezobeta Kichwa inagonga. ata melikisi hata kunywe dawa ata asali nini Hata afanye nini. ekobika te Haitapona. titolongola foto wana na mai ya moto hadi tutoe hiyo te picha ye ya ayoka maji ya kimia moto. Hapo kichwa elingi inagonga. koloba soki biso tolingi ni kusema kama sisi nde tunataka- topesi ye mwa kimia tunampa amani. etangu tolingi kosufrire Na ye wakati tunataka tobandi kumtenda. kosilisa foto wana lisusu na Hiyo moto picha na tunaweza mai ya kuiweka moto tena ndani ya maji bien ya aimé moto. dans le Seigneur Pendwa katika comment Bwana. expliquer Unaweza eleza douleur tena. oke nango na hôpital Maumivu naenda hospitali. bazomona malade te Magonjwa me yo yaonekana. mokolo nzoto ozosufrir Pia wewe mwenye Mungu yango na ye kotelema na ntongo Ndio lelo maana asubuhi ya leo place tunasimama. nyonso ozolanda ngai Popote na foto na yo Picha. oyo bazindisaka na mai ya moto ya kindoki ambao unazamishaka maji ya moto ya na uchawi. konfreri ya bandoki Katika shirika place la uchawi. bazotokisa mai Mahali wako na bazwi chemsha foto maji. na yo Wanachukua bazozindisa picha na kati wanazamisha yo huko. place ozali Kwenye moto moto ebandi kopela yo Inaanza waka mutu mwili. ezobeta yo Kichwa na obandi koyoka fièvre Unasikia maumivu. ozokenda na hôpital Unaenda hospitali. bazomona maladi te Magonjwa lelo yanaonekana. moto ke kopela moto place unaanza nyonso bazosakana na foto na yo Popote wanacheza na picha yako. bamesha nyonso Watu waovu. oyo baza na bafoto na yo Ambao wana picha bazosindisaka na mai ya moto ya kindoki wako naizamishaka nake maji ya moto ya uchawi. kosopela bango mai wana na kombo na yesu Wanamwangia wenyewe maji tika kwa jina la nzambe Yesu. na lola Hallelujah. abundela yo na ntongo lelo Wapigania asubuhi. abundela sante na yo Napigania nyonso afya yako. bazosala Chochote mpona wanachofanya. kotindikela yo maladi Ili wakusukumie apartir ya foto Pitia nake koanile yango na kombo na yesu Wamevunja kwa jina la soko Yesu. lobi amen elobi ko ebandi okota na nzoto na yo Sema mimi na uponyaji oyo wangu. alobi amen nzambe ebandi kobikisa yo Anasema mimi na Mungu nazomona wangu. douleur wana kobaluka kokende na kote bayini na yo Naona hiyo maumivu kwa nayebi te foto na yo bazosindisa yango wapi Sijui picha yako wanaisamisha nayebi te wapi. nani atokisa mai Sijui wapi ni nani alichamusha hiyo esoki maji. eza na confrérie ya kindoki Ila kama iko ndani ya place uchawi, bazotokisa yango mahali wako e naichamushia. bazosala Na baincantation wanafanya sana bazozwa kabisa. foto na yo Wako wanachukua bazozindisa picha. yango na mai Wanaichovya nayo yango maji. bafievre etikaka yo te Ndio maana mwili ya kuwaka mutu moto pasi zote. mikolo nyonso Kila siku ozomituna unajua. nakei na hôpital Umeona na melikisi ya malaria Unakunya dawa na ya esili malaria. na meli ya tifoide Unakunya tifoide. esili Unaishi. nakei Naenda. balobi eloko eza te Wanasema me nzoto kila ezobika te Kila mwili ya tika nzambe na lola Waacha Mungu. alandela yo ndoki wana Fuatilia place maisha. nyonso Popote. azotindikela yo bafleshe Walikuwa moto na nzambe etumba ye Moto wa Mungu imchome. bien aimé dans le Seigneur Pendwa a katika partir ya foto na yo Kupitia picha yako. bandoki bakodetourne yo Wachawi wanaweza kuharibu. soki oza na moto ya nzambe te Kama hauna a moto wa partir Mungu. ya foto na yo Kupitia picha yako. bakobloke ta destinée Wanaweza funga mwelekeo a wako. partir ya foto na yo Kupitia picha yako. bakokondane yo na maladi Wanaweza kuhukumu katika makosa. bakokata lokolo Wanaweza kata mguu. babandi kosala nango baincantation Wanaweza ifanyia sala ya giza. bakozwa flèche Wanaweza chukua mshale. bakozala aiguille Wanaweza chukua un petit sorcier moko azoloba Mchawi alobi anasema, papa pasteur Anasema mchungaji. lokolo ya papa wana Mguu ya huyo baba. totubaka yango batonga kila siku tunachomekaka mashindano. natuni ye petit sorcier otubaka yango tonga ndenge nini Namuuliza namna gani unapiga alobi shindano. te toza na foto ya papa Sasa tuko na picha ya na baba. kati ya foto wana Kupitia hiyo nde picha. totiaka yango na hotel ya molili Tunaiweka juu ya masaboya. etango tobandi Na baincantation wakati tunaanza sala ya giza, tozozwa tonga tunachukua nde shindano. tozocuba papa ntango tocubi na foto Tunapochoma hiyo esika picha. papa ner siatike ebandi kogana Kwenye dadi iko nurse ya tika ntango anaanza tocubi na loboko Wakati tunapiga mukolo wana mkono. loboko ekomi ya kosuwa Ile siku mkono wote tocubi unakuwa. na mukongo Tukipiga mgongo. abandi koyoka douleur ya mukongo Anasikia maumivu cela veut dire mgongoni. papa abelaka nzoto nyonso Kisha baba anagonjwa mwili. ayebaka te nini Na azobelela hajua yake anagonjwa. or que na monde du ténèbre Japo katika ulimwengu les kabisa. ennemis Maadui. ya vie ya papa oyo Wa maisha le ya baba. méchant Wao. aza na tonga moko ya kindoki Wako na shindano. te ya azocubaka foto ya papa oyo Mara yote kuna ntango azocuba foto ya papa oyo anapoichoma esika papa azali kwenye baba huyu yuko. zoto na ye ezopela Mwili yake na ye kosambela na dimanche ya lelo Hallelujah.
samba ya pona santé na yo. Alléluia. Que le Dieu de la Bible abikisa yo. Amen. Maladie nyonso ya kindoki etika yo. Amen. Méchant nyonso. Hallelujah. Méchant nyonso. Hallelujah. Ennemi nyonso. Hallelujah. Oya zo sakana na photo na yo. Hallelujah. Pona ko affliger yo maladie. Hallelujah. Moto na Nzambe etumba ye place azali. Amen. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Deko zonti malobi ko zokota na zoto na yo. Amen. Amen. Esika nyonso ba mema photo na yo. Pote picha yako Foto ya ndaku na yo. picha ya nyumba yako. Foto ya libota na yo. Picha ya jamaa Foto yako. ya bana na yo. Picha ya watoto Soki wako. ezala ndaku anganga. Kama iko mnyumba ya Pour que mfumo. ba mvute Ili yo. wakuvutie. Ba manipule yo. Wakutie. Lelo moto ezopela place Leo wana. moto iko na Na waka. kombo na Yesu Kristo. Kwa jina Soki la nazalaka yo. Ngelikuwa Pele na mjua. bandi kotelema place ozola na ngai. Simama Na Mungu. bandi kosala priere. Unaanza fanya Na maombi. sopelela moto na Nzambe. Ukialika moto Esika wa Mungu. nyonso. Mahali Bamema foto na ngai. Picha yangu Foto ya ya watoto. bana na ngai. Picha ya watoto Foto wangu. ya musala. Picha ya Foto kazi. ya butike. Picha ya Moto epela. Moto Etumba foto wana. Iteketeze. Etumba foto wana. Iteketeze Misala picha. nyonso ya mulili. Kazi yote Oyo ya bazosala Amu wako à ni travers photo. Kupitia picha. Epela moto. Kiwake Naza moto. koanile. Niko na Condamnation nyonso. Hukumu. Oyo bazodeklare. Amu wako Likolo ya ni foto na yo. Juu ya picha Na ya- mile yango. Haivunja Tangu yo. nazoteya ao. Katika Dans le mwili. monde des esprits. Katika ulimwengu Nakeko wa roho. poto la foto na yo. Nyanganya Nakeko picha. poto la foto ya bana. Nyanganya picha. Foto ya mwasi na yo. Picha Ya mkoa. mariage na yo. Ya ndoa. Ya entreprise. Ya kampuni. Ya diplome na yo. Na poto yango. Nyanganya. Place nyonso. Popo. Oyo bakanga yango. Wameifunga. Oyo bakondane yango. Poto. Oyo bashena yango. Poto. Nakeko buka shene wana. Wamevunja Yo. yango. Wewe. Osana droit ya kozala bonne santé. Na haki yake Soko njema. pesinga amen. Ukinipa Maladie nyonso. magonjwa Oyo baza yote. kuaflige yo. Mungu A wako partir ya image. Kupitia picha. Oyo bameme pa bandoki. Waliobeba Lelo kwa ezopela moto. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa A katika partir ya photo. Kupitia Bako picha. mvute mutu. wanaweza mvutia mtu. A partir ya photo. Kupitia Bako beta mutu flesh. wanaweza piga mtu mishale. Flesh wana bazobeta na photo. Hiyo mishale unaipiga Bazobeta na photo entreprise na yo. piga picha kama Tala hiyo. malero eza komi succéder. Angalia ole inayofuata. Bakombo ezolanda yo. Vite na kufuata. Ndoki nino ya kanga yo photo. Ni mchawi gani ile kuchukua? Nano ya zo photo na yo. Nani alichukua? Peut-être na Facebook na WhatsApp na Pengine yo. alichukua katika Facebook. Et abandi ko travailler yango na monde du ténèbre. Asa anaweza tumika Pona kuaflige yo douleur. ili akusukumie. Pona kuaflige yo maladie. ili akupiga. Mentengo zola na ngai. Hiyo unavyoifuata. Dimanche lelo eza dimanche ya miracle. Jumapili ya leo ni ya Santé na yo. Afya ya- Maladie nyonso. Magonjwa aina Mystique. yote. Ya- Maladie nyonso démoniaque. magonjwa ya mapenzi. Oyo bazosala a partir ya loge. Ambao A partir ya confrérie ya kindoki. Kaya ya uchawi. Sambe na lola. Mungu wa Ake kodelivre yo na kati na kombo na Yesu. Hallelujah. Pesanga amen elobi kokota na nzoto na Sema yo. mimi mponyaji ingia Mungu. Bible elobi place totangi. Biblia inasema mahali Mwana abeli te. Mtoto Yaya hakugoni. eza na bato bazokufa babeli kuna te. watu wanaokufa pasipo kugonjwa. Mwana abeli te. Mtoto wa kugonjwa. Agangi kaka ma tête. Kulalamika tu kichwa. Ma tête. Kichwa inaniuma. Ma tête. Kichwa. Oke mutu ezomema mutu. Japo kichwa yenyewe nambeba. Mutu mutu. Mutu Kichwa. ezobaluka liwa. Kichwa inageuka kifo. Mama atali boy. Mama Alobi akalia. mutu akufa kaboye te. Asema hapana mtu. Yaya, il faut mitala bien. Jichunguze. Mutu anyoko makaboye te. Mtu atesekaje. Pasi ezalaka tina niveau yo te. Mateso yafikia Sambo hapo. nga nazoteya yo. Mungu ndiye kujua. Yende apesaka solution na bana ba. Yeye anapatia Moko watu. te aluka nzambe eyokisa masoni. Hakuna aliyemtoka Namona nzambe Mungu. okochange vie ya baba. Nimeona huyu Mungu Namona akibadilisha ekobikisa maisha ya watu. malade. Nimemuona kipofu. Namona yekotombola baba. Nimemuona kinua. Nano ya telike pa nzambe. Nani aliyemtumia Ayokisa Mungu? masoni. Aibika. Nano ya luka nzambe. Nani aliyemtafuta Azanga Mungu? komona ye. Akose Nano kumwona. ya sambela. Ni nani Nzambe aliyeomba? abeta ekara. Mungu amsue. Namona nzambe bandeko na ngai. Nimemuona huyu Kopikisa. Mungu akipona. Kotombola. Akivua. Kopambola. Akibariki. Kosekwisa. Akifufua. Si tu crois. Ukiamini. Na dimanche ya lelo Jumapili eza ya na lelo. miracle ke kosalema na vi na yo Miujiza nenda nazosenga yo eloko ebele te Sikuombe nasengi yo na kaka kondima Nakuomba bible imani. elobi nyonso eza possible Biblia inasema yote yawezekana à Dieu kwa Mungu. et à celui qui croit. Pia kwa yule Si anayeamini. tu crois Ukiamini. okomona nkembo na nzambe Utaona tulipokuwa- ndima kaka yaya Amini c'est tu. très facile Ni vyepesi crois kabisa. que Amini. Dieu est capable Mungu anaweza. yaya c'est facile Ni vyepesi. parce que oza la solution mosusu te Maana hauna jibu ingine. omeki nyonso esimbi te Umeisha jaribu yote. solution etikali moko c'est la foi Jibu imebaki moja. parce ni que imani. tes ennemis Maana maadui zako badeside komema yo na tombo wameamua kubeba parce que makaburi. avec succession ya baevenema oyo Maana kufuatana hii emonani ke imeonekana na maboko ya baméchant
katika mikono Baza de wao. loko o bazo utiliser pour vous détruire. Kuna kitu wanaotumia Et parmi wao. leurs instruments, Na miongoni ya ils vyombo peuvent vyao, utiliser les photos. wanaweza tumia Pour picha affliger yo ba problème. ili wakupiga Pour shamba kobeta yo ba flèche. ili wakupiga Yango mishale. lelo. Ndio maana leo, Nazo sambela. niko na wewe. Sambe na lola abundela yo. Mungu wa mbingu Na yebi te nani azwa photo na yo. sijua ni nani alichukua Soke le picha. cas 10 ans. Kama imepita miaka 15 ans. 10, miaka 15, 20 ans. miaka Azwa 20, ngo na intention ya mabe. alichukua kwa nia mbaya, Amema ngo na ndako banganga. akebeba katika nyumba ya Amema watu. ngo na loge. Akebeba katika Lelo shirika. nzambe akeko bundela yo. Leo Mungu anaenda Nyonso kupiga. basalelaka foto wana. Kila kitu anafanya Lelo hiyo toza picha. kuanile yango. Leo tunaenda Bible hivyo. elobi mwana abeli quelques minutes. Biblia inasema mtoto kagonjwa masaa madogo. Après kobela mwana azokufa. Baada ya kugonjwa mtoto Mama akafa. atali mwana. Mama anaangalia Mama mtoto. lobi non non non. Anasema hapa. Liwe ezalaka boye te. Kifo ikuwa. Nazalaki na pichu na tongo. Pichu ilikuwa na asubuhi. Tosololi na mwana na ngai. Tumezungumza na Ameliti yao. Amekunywa Pichu chai. azokende. Mtoto anaenda. Bazozongisela ngai ebebe. Anarudishia Alobi maiti. te na kondima te. Anasema sita. Yaya makambo nyonso te nde ezalaka ya kondima. Unajua sio kila kitu cha Bible kubali. ezoloba Biblia oyo inasema, bokokanga na se. mtakaofunga dunia. Lole kokangama. Mbingu pia Ama itafunga. qualité de l'homme de Dieu. Hallelujah. Nake kokanga liwa na famille na yo. Amen. Nake kokanga malere na libota na yo. Amen. Malere kokota te. Amen. Malere kokota te. Amen. Liwe kokota te. Amen. Pra nyonso ya ennemi Hallelujah. ya kolelisa yo. Hallelujah. Ekokota na ndaku na yo te na kombo na Yesu. Amen. Tengo zondima nzambe azobundela yo. Mungu anakupigania. Tengo zondima nzambe aza koepargne yo. Mungu anakuepusha. Waso ya ndimaki te. Mwanamke huyu akukubali. alobi non nakoaccepte te Akasema siwezi. oyanga mwana kokufa boye te Mtoto wangu hawezi kufa. nalukaki ye na kisi te Sikumtafuta nalukaki katika ye na kindoki te Kumtafuta katika nzambe uchawi. nde apesaki ngai Ni Mungu aliyenipa azwi naye. ye Akamchukua. akekotie na ndako na chambre Akaenda oyo mwaka atongela l'homme de Dieu aliyomjengea heureusement mtumishi wa Mungu. Bahati na nzuri. temps wana Kwa hiyo il y avait un homme de Dieu Kulikuwa qui avait mtumishi wa l'onction de Dieu Mungu alikuwa na que upako Dieu wa Mungu. azalaki koutilize ye puissamment Mungu alikuwa akimtumia mais l'homme de ajabu. Dieu aza lisusu te Ila mtu wa Mungu bato yule na alikuwa- nzambe bakufaka Watu wa Mungu wanakufa. mais molimo basakoli ekufaka te Lakini roho manabii ama hakufa. qualité de l'homme de Dieu Hallelujah. na temps oyo ozolanda ngai Wakati unaonisikiliza. nyonso oyo ekufi na vi na Kila yo kitu iliyokufa nyonso na bandoki bakufi na vi na yo kitu ambacho nzambe Mungu atindi ameshaamua. ngai na nzela ya emission Mungu oyo amenituma kupitia na mahubiri. mateya ya dimanche oyo Mahubiri ya na Jumapili ya leo. epakolami ya kokoka Chini ya upako wa nazoya kosekwisa Nakuja fufua. nyonso oyo ekufaki na vi na yo Kila kitu iliyokufa ebanda na maisha kosekwa au nom de Jésus Kianze fufua naza kwa jina la kosufle Niko na souffle ya saint esprit Pumzi ya Roho ekota na ndako na yo Ingie nyumbani mwako. ekota na biro na yo Ingie ofisini ekota mwako. na vi na yo Ingie katika ekota na maisha sante na yo Ingie nyonso katika oyo afya. ekufaki Chochote lelo kile. ezosekwa Leo inafufua. okolela te Wewe utalia. okosala matanga te Utafanya il y a kulia. qu'un seul Dieu Kuna Mungu toki mmoja pekee. nyonso Mchawi mesha nyonso Muovu. oyo alingi kosurprendre yo Anataka tika kushtua. nzambe na lola akonfondre ye Wacha Mungu wa mbingu amtenganishe. pesanga amene makambo esekwa Nipe amina vitu vifupi. pesanga amene bolingo ezonga Nipe amina upendo misalo wangu. ebebaki etelema Kazi iliyoharibu, d'une manière miraculeuse kwa hali isiyokuwa ntango kawaida. ozalaki kokanisa te Jinsi uko nafikiri. inattendu Jinsi ya nzambe kuwazia. ake kokamwisa yo Mungu anaenda nzambe ake kushangaza. kobundela yo Mungu anaenda zala na kushangaza. kondima lokola mwasi oyo Ana imani kama mwasi oyo mama. azalaki na kondima Huyu mama alikuwa et na le imani. Dieu de la Bible Na Mungu wa a Biblia. utilisé son serviteur Alitumia pour la mtumishi wake. résurrection Kwa ufufuko. ya mwana oyo Ya mtoto et oyo. j'ai la foi Nayo imani. mulimo wa mwana oyo ezalaki mosika Roho ya te mtoto haikuwa mbaya. ezalaki kaka pembeni Ilikuwa et ça kanisa. c'était la méchanceté Hii ilikuwa et uovu. na pokwa lelo Jioni ya leo. na dimanche ya lelo Jumapili. oyo nyonso aza koaflige yo Yeyote anayekupiga. azobeto bafleshe Anakupiga mishale. na nzela ya foto na yo Kupitia picha. nayebi te bamema foto na yo wapi Sijui wapi wameibeba. nayebisaki yo tobandi komba Nilikwambia tumeanza. nayebi te wapi bamema foto na yo Sijui picha yako wameibeba. nayebi te wapi. bafleshe nini babetaka na foto wana Sijui mishale gani wanapiga hiyo picha. bakozwa peut-être nyei bapakoli na elongi ya foto wana Wanaweza chukua uchafu wa choo wanaipaka. et yo pendant la journée Na wewe mchana. obandi kotambola de malchance na bamalchance Unaweza tembea mikoshi na balaa. obandi kotambola mababe na libabe Unatembea juu ya mikoshi. yaya na foto balaa. oyo bakocubacuba yango Picha wanaweza choma. batonga lokola ndenge petit soso eza kocuba yango batonga Shindano kama jinsi ukijana. lelo douleur ya mokongo lobi douleur ya nerf sciatique ya mgongo, kesho mishipa. bakozwa foto na yo bazozindisa yango na mai ya moto Wanaweza chukua picha yako walizamisha. lokola maji les moto. grands sorciers aza kozindisa foto na mai ya moto Kama jinsi mchewe alikuwa anazamisha picha. kuna na maji mokolo moto. foto bachaleur moko ya kosakana Mwenye te
cha homa. azoyoka nzoto ezopela moto, Anasikia mwili na migrene mikolo nyonso, kila siku mutu ezosuwa, kichwa na azomituna nzambe nzoto ya ngai to badefisi ya ngai. Anajiuliza Mungu, hii mwili ni yangu tu. Eza mukolo moko te nakolamuka nzoto eza bien. Hakuna siku naweza shinda vizuri kabisa. Lelo akolamuka mutu esui, Akiamka leo lobi alamuki mukongo, kesho ni mgongo. lobi yango makolo, Kesho kutwa ni mikono. lobi yango maboko, Kule inakuwa mikono. lobi yango mino, Ikiendelea kuwa lobi yango miso, inakuwa macho. lobi yango zolo, Kesho yake inakuwa yo pelaka nzoto nyonso. unagonjwa mwili mzima. Donc nino azosakana na yo. Shawi gani Et anayekuzuia? les méchants, les ennemis, bakoki kobundisa yo à travers ton image. Wanaweza kupiganisha Na nzela ya photo na yo. kupitia Yaya, ezoki bazo utiliser photo. Na kama unatumia- Yango mona kabiloko ezo ya briske. Ndio unaona vitu atokea Subitement, kwa mutu azokatana. Mtu anatoa- Subitement, kwa mutu azopela. Mtu anatoa- Bozalaki na ye bien à 12 heures. ulikuwa na vizuri mchana. Mais bokoma 15 heures. Fika Mutu akomi na soins intensifs. Mutu anakuwa Mais tozalaki na ye bien. tulikuwa na vizuri. Mutu azako tambola na liwa. Mutu alikuwa anatembea. Azotambola na kufa. Anatembea. Lelo tozosambela. Leo tuko tunaomba. nayebi te nani oyo azosakana na foto na yo Sijui ni nani anayechezea picha yako mpo na kosufrire yo. ili akutese wewe. Méchant nini Ni oyo muovu gani? aza koexercer sa méchanceté Iko natumia uovu. à travers votre photo Pitia picha na yako. image na yo Picha ya biro na yo. Picha yako. Lelo misala ekangami Leo kazi okomi zimefungwa. badossier na badossier Unakuwa na shida na bademande matatizo. d'explication Kila siku nano maswali. oyo azotraite yo na ténèbre. Nani anayekucheza? Lelo tozosambela Leo tuko tunaomba. bien-aimé dans le Seigneur, place nyonso ozolanda ngai Popote unapoifuata. bisika nyonso Mahali pote. bamema foto na yo Wamebeba picha ya ya- bana na yo picha watoto ya wako. ndako na yo Picha ya nyumba mosala na yo ya kazi mpo na yako. kobetaka yango bafleshe Ili wakuwa naipiga mishale. mpo na koaflige Ili wakuwa na yo na maladi. magonjwa. Nayebi te na hotele nini badeposa, Sijui waliweka nayebi te na loge nini ezali. Sijui wako katika Lelo shirika ozobanda gani. kosambela Leo unaanza. moto na nzambe epela Moto wa Mungu esika wako. bamema foto wana Popote waliweka. epela moto Moto oyo amema yango Aliyebeba. na foto Na picha. na ye Na ye bapela moto Wachome na bakweya bakufa Wanguka. banda kosambela na kombo na yesu Naomba kwa place jina la ozali ozosala priere Mahali uko uko na banda Mungu. kosambela yaya Omba mpenda. nayebi te wapi bamema foto na Sijui yo wapi picha yako nayebi te imebeba. wapi bamema foto ya bana na yo Sijui wapi wamebeba foto ya mwasi na yo picha mke wako. foto ya mariage na yo Picha ya ndoa yako. foto ya musala ozosala priere d'autorité Unafanya nini? ozopelela moto na nzambe Unalipa na moto wa Mungu. kombo na yesu kristo Kwa jina la Yesu ozosambela place ozali Mahali uko ozotelema bien aimé Unasimama ozosala priere d'autorité Unasimama au nom puissant de jésus na kombo na yesu kristo tozosambela au nom puissant de jésus Kwa jina la Yesu amen Kristo. bien aimé ozotombola maboko mibale likolo Inua mikono miwili. lebisaki oyo tobandi bapriere Nilikwambia tumeanza maombi. tobandi koba Tumeanza vita. l'ennemi Adui. le méchant Mwovu. les gens oyo bazocombattre yo Watu wanaokupiganisha. il y a des instruments Kuna vyombo. oyo eza na maboko ya baméchant ambao katika mikono oyo ya watu bazoutilize dans la sorcellerie ambao wanatumia katika uchawi mpo na koaflige yo maladie ili wakupige magonjwa, mpo na kobeta ko bafleshi ili wakupige et mishale. parmi koza photo Na miongoni mwao kuna picha. ya photo Picha bakomema ngo na hotel wanaweza beba juu ya madhabahu ya kindoki tote ya confrérie ama ya shirika, babandi kocubacuba yango wanaweza choma yo choma place ozali kwenye huko. obandi maladi lelo opération lobi opération lobi maladi ya bato mikolo maladi ya bakoka maladi ya bato mikolo bato basi banuna tezolanda yo tozosala prière d'autorité hôtel nyonso ya kindoki esika bamema foto na yo esika bamema foto ya bana na yo lelo ezopanzana ozorenverse hôtel wana banda korenverse hôtel baza kopanza yango hôtel nyonso esika foto na yo ezali ozopanza yango na kombo na yesu ozorenverse yango na kombo na yesu au nom puissant de jésus éternel notre dieu tobandi kosambela hôtel nyonso ya kindoki hôtel nyonso ya bandoki ya bokiltiste ya baini ya mon frère ya baini ya ma sœur bisika nyonso bamema foto na yo ya bana na yo ya mariage esika nyonso babetaka foto wana baflèche ya maladie baflèche ya douleur ya infection ya infirmité lelo moto epena tozorenverse hôtel wana epanzana panza yango na kombo na yesu ozobeta maboko place ozali ozorenverse yango au nom puissant de jésus uwezo wa jina la Yesu. bene mozotombola maboko mibale likolo Mikono miwili juu. tozosala prière d'autorité Nani afanya maombi ya place mamlaka? ozolanda ngai Mahali kwa nisikiliza. hôtel nyonso Madhabahu yoyote. esika bamema foto na yo Mahali picha yako wameibeba. foto wana Picha hiyo lelo epela moto
leo iwake moto. Soki ba memango na mai. Kama walibeba soki ba memango epanganga. Kama walibeba kwa mfuko. Soki ba memango epa occultiste. Kama walibeba kwa wasuda. Pour ba détruire vie na yo. Ili waharibu maisha yako. Ba détruire carrière na yo. Photo na yo nyonso. Picha yako. Oyo ezana maboko ya ba ennemi. Ambayo katika mikono. Oyo ezana maboko ya bandoki. Ambayo katika pour mikono. vous faire du mal. Ili wakutendee moto na nzambe. Moto wa Mungu. Etumba photo wana. Na kombo na esto badiko sambe. Éternel notre Dieu. Photo ya mon frère ma sœur. Oyo ezana maboko ya bandoki. Photo ya mariage. Photo ya fiançailles. Photo ya musala. Photo nyonso. Oyo bazobela ngoma maloba ya kopola. Oyo bazo condamné. Oyo bazo maudire. Epela moto. Nyonso bazo luka. Ekomela yo. Ekokomela yo te. Ekozongela bango. Ozo peta maboko. Ozo sala prière d'autorité. Ozo sambela bien-aimé. Esika nyonso. Bamema photo na yo. Bamema photo na yo. Moto epela place wana. Etumba photo wana. Na kompo na Yesu Kristo. Amen. Zambe apambola yo bisiko zola. Mungu akubariki mahali unatoka. Semaine eza semaine ya prière makasi. Hii ni wiki ya maombi mazito. Tobadi déjà prière. Kwa hiyo tumeanza maombi. Parce que tozokenda suka ya 40e jour na. Bwana sio tunaenda mwisho wa siku 40 yetu. Tobadi déjà na ba prière intense. Kwa hiyo tumeanza maombi mazito mazito sana. Lobi tozana ba prière. Na kesho tutaendelea katika maombi. Nazo senga na yo. Kwa hiyo niko na kuomba. Eza déjà semaine. Imekuwa wiki ya yo yako. Ozo sambla pozo sala ba semence ya makasi. Kuomba nako nasindikiza na mbegu kubwa. Et après 8 jours oyo. Na kisha siku 8 lundi ya tozo silisa 40 jours. Siku ya kwanza ya kufuata ndio tutakuwa tunamaliza. Et tangu tozo silisa. Kwa hiyo tutakapomaliza. Ozo préparer votre offrande d'action de grâce. Unatayarisha pia sadaka yako ya shukrani. Na ndenge Nzambe abateli yo. Kwa kuona jinsi Mungu amekulinda. Abateli libota na yo. Amelinda jamaa yako. Yoso asali pona mboka na yo. Kila kitu Mungu ametenda juu ya Yoso asali pona famille na yo. Yote amefanya juu ya jamaa yako. Nzambe merci. Utamwambia Mungu asante. Nzambe apambolo bisiko zola nanga. Mungu akubariki mahali unanifuata. Dimanche lelo za dimanche na yo ya victoire. Jumapili ya leo yo moto za malade ndima ete Nzambe abikisi yo. Wewe uliyekuwa mgonjwa amini Mungu amekuponya. Yo moto ba nsoroselaki. Wewe uliyelogewa ndima ete Nzambe alongisi yo. Amini ya kwamba Mungu amekupa ushindi. Ndengo landaki biso na dimanche lelo. Na Yesu tufuata Jumapili ya leo. leo. Nzambe na keko batela yo. Mungu wa mbingu anaenda kulinda. Okokomisa suka neo na victoire. Utafikisha mwisho hii mwaka kwa ushindi. Tika kolo apambola bino. Wacha Bwana wabariki. Tokomonana. Tuonana tena. Lobi na pokwa. Kesho jioni. Nzambe apambola bino. Mungu wabariki.